Yes, Lord! Purihin ang Diyos ng may kagalakan, may kasiyahan sa ating mga puso, sa ating mga buhay, sa ating lahat, mahal na kaibigan at mga kapatid. Yes, Lord. So, let's continue to stand in the presence of God. We're going to sing the song, Kay Buti-Buti Mo, Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaaway magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaaway magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Kay buti ng Diyos ang sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Kay buti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. Oh, kay buti ng Diyos. Buti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. Yes, Lord. Tunay nga po, napakabuti mo sa aming mga buhay. Even sa sandaling ito, Ama, nadarama po namin ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal sa amin. Patuloy po, Ama, na inaanyayahan po namin ang iyong banal na Espiritu po na mananalagi po sa amin, Father God, sa oras na ito. Patuloy, Ama, na basbasan mo po at tinatas po namin ang aming buhay, ang iyong mga banal na salita, O Diyos. I-bless mo po, Father God, ang mga lahat ng makikinig, manunood, lalong-lalo na po, Father God, ang iyong salita, Lord Jesus, at yung anak na inyong gagamitin. Maraming salamat po, Ama, at binabalik po namin sa inyong katastaasang papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Jesus, tayo po magsabi lahat ng Amen. 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 Makakaupo na po tayo. Amen. So let's go. Let's go to the Word of God. Amen. Malay tayo tiyapo. So thank you. Makakaupo na po kayo. Ang lahat po ng congregation. Pwede na pong maupo sa likod. At tayo po makinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. So ngayon po, I'm going to share to you, because this month we talk about the life of David. So David, we know, everyone knows probably in the Bible, the life of David is kind of very inspiring because he did a lot of things. Okay, so tibiyag ni David ay ating kakabsat, kat ma-inspire tayo, may ayo tayo, taado dagiti naramid na tibiyag na manipod pa iti kinaubing na. Okay, so tatang bulan kakabsat na pagnunumungan mi nga
maibingay mi ti biag dagiti character ti Bible, not only their biography but also the thing that they have done. And isu ti pangibatayan tayo kakabsat no anya iti napintas nga maaramid kadagiti biag tayo tapno ti wibker ti pamati tayo. Amen. Amen. Awan samo ta na bannog kay samo nagburas ti maisan. Amen. Madaydayaw iti Apo. Ni David kinagbiag ti 140 to 970 before Christ. Kaya't nasaon kakabsat nga ni David ket imo na bago na impatulod ni Apo Dios iti word iso ni Apo tay nga Hesukristo. Okay? So, mambaling ako nayo, ay inuuna ni David, yung napo tayo Hesukristo, saan? Yadda nga min, dagiti masapol nga mamuan tayo, no sapay ni David, kat imuna nga imay dito daga, sakbay di lasag. Lasag. Iso jay sa uni, apo tayo nga Diyos, iso ti lasag, iso ni apo tayo nga Hesukristo. Maalayo, kakabsat? Maalayo, okay. Nung madi yung mahala, kat saludsudin yung tulatan, kakabsat, kat muyo kat, medyo aktibong siguro dito. Okay. Amo tayo kakabsat ni Aring David iti Israel ket isuna ket dimmakkel nga may sang musician uno ko natin latan. The biblical King David of Israel was known for his many skills as a musician. Iti salmo kakabsat isuna iti kadwan nga insurat na inaramid na kanta. Babaen ti panagkarkararag na iti Apo. And David also a warrior. Amo iti warrior kakabsat, may saysunang mandirigma. No alaan tayo kumakadagiti ket soldado. No alaan tayo soldado kakabsat, dagiti military. Amen. Ni David kakabsat, ket may nga ari. Hala nga gagangay nga isuna nga anak ni Jesse, no dikit din napili isuna nga agbalin nga ari. Ado dagiti kakabsat na nga inunaan ngem isupay lang ti pinili ni Apo. Maadal tayon to aging gana iti sumagmamano nga kun nakakabsat nga stage daytoy nga mensahe iti Apo. Ni David kamay sa nga poet, kay nang saon ada giti poetry na kakabsat tula ko natay sa daduma wenno daniw. Ada dagiti daniw na kakabsat bayat iti panagkarkararag na, ken bayat iti panagkankanta na, bayat iti panagmaymaysana, ada dagiti na compose na nga daniw kakabsat para ti Apo dayto. Isu dagiti agdamatat tangar aramaten tayo ijay salmo. Okay. Ni isuna pa iti writer iti Psalm ako nagtatay iti Salmo, isuna ti writer iti Salmo. Sino dagiti writer dito? Kuna naman ti amen. Amen. No dagiti writer kakabsat, no writer ka nang idipenpal na ka ni ex-girlfriend mo. Kat mabalila tamoten ta mabali mo la ipalaminate daytan. Ta isuntum mo ti review mo amom yan no ma-encourage mo dagiti kapututan nyo. Amen. Kas laki ni David. Okay. In his 40 years as a ruler, patapulong nga tawon nga isuna ti mangidadaulo kabsat between approximately 1010 to 970 BC, he united the people of Israel. Amoy nga aming kakabsat iti dagiti tattao ti Israel iti ket agwawaradan. Ada dagiti sabali ti samsambaen na dagiti Diyos-Diyosanen, dagiti pinatakder da nga sa santudan, adamo dagiti makunkuna idi nga inaramid dan nga imahin tapno idi da nga agsamba. Okay. So ni David inaramid na pinagkaykay sana dagiti tattao ti Israel kakabsat. Isuna pay kakabsat iti nangidalan ti balaygi babaan ti panakidangadang ken dagiti laban nga simaranget da ti laban kakabsat. Isuna ti maysa nga nangidalan iti balaygi wenno panangabak da kakabsat. So, kunana ti pay kakabsat, he conquered the land and paved the way to his son. Isu kakabsat ni anak na nga ni Solomon. Ni Solomon kakabsat ket to build the first temple. Isuna kakabsaten intuloy na ni Solomonon isu tinangipatakder
inangibangon ko naklatan iti templo kakabsat. So dahiti kakabsat makita tayo di 1 Samuel, 2 Samuel, 1 King, kan di 1 Chronicle. No amu tayo matlang, kud no adati anos tayo agbasa kakabsat, laglagi po nyo di 1 Samuel, 2 Samuel, 1 King, and the 1 Chronicle in the Bible. This is in the Old Testament. Okay. So alaan tayo ti muna nga biyag na uno, the early life of David. So, David, ni Aring David kabsat, kat iso ti maikawalo, kat iso ti kaubingan, nga baro, uno anak nga lalaki ni Jesse. Nga iso na kakabsat, kat alaan tayo di tribo iti Judah. Na Ilocano ti Judah tayo, Huda, kunayo, ha? Judah latta. Okay. So, nagbalin isuna nga, anak ko natin tatay, nagbalin isuna nga taga pastor, uno agal alaga, agay aywan, kadagiti karnero, ijay Bethlehem. May sangal daw kabsat, the Lord directed the prophet Samuel to fill his horn with all. Dating kabsat may sangal daw ket nakisarita ti Apo ken ni propeta nga Samuel wenno prophet Samuel kunana toy kunana ingkay jay pagtaengan ni Jesse ijay Bethlehem kunana daytoy ket may sakaili ti Bethlehem, for I have provided myself a king among his son. Kunani Apo ken kuana ken dakkelan man nakabalin na Dios addan I have provided kunana one of his son to be the king of Israel. Kita nyo kabsat, idikit rupan-rupa, lapayag to lapayag, mangmagag mo, ibaon na kaniapo, taga po idi kakabsat, kat awan pa iti adong paka kumikuman iti panunot iti tattaw. Ngamitatang kakabsat adon, dagiti overloaded dan kakabsat ti ulo, dagiti tattaw, adon, dagiti sumangbay, nga kuna tayo nga problema tayo, ado sumangbay nga plano tayo, tibiyag tayo, ado dagiti tarigagay tayo, idi kakabsat, simple lang, agmula ka lang ti mais, agmula ka lang ti sunflower, agmula ka lang kakabsat, dagiti kastoy nga berries, kat mabalin idin tatamot tang kakabsat, adamot tang dagiti hotdog, adamot dagitan, the burgeran, the meatloafen, iso nga doon, kaya't dakat ag-level up da. Nakalalaan daki di dagita, kakabsat. Wala, dapat dagiti keso, cheese, agda kita processed food. Hindi ka wanti processed food, kakabsat. Bitsin. When? Pudno lang unay, kakabsat. Kat kunan niya po Diyos, kuana kakabsat, when Samuel appeared before Jesse and his sons, the Lord pointed Samuel eyes to David. Samuel, adatoy kakabsat. Okay, Samuel. Okay. Kunana kita mata, the Lord pointed Samuel's eyes to David. Kita? Hanga kasjay no digiti. Naitapat nga talaga na kuno katay kumakot. Ay na, timamatay matak kagat. Aji ni, kadaji la unay kat. So, ay na latang iso. Dayjay kakabsat tagi di. Kunatay man ti amin kakabsat. No agsirsirpat ka ti balasang kat, no da makita nga uray no hamungan na pansi kat, no talaga nga nadala po sa ay na kasla nga limbag to daji. Puso man kursunada man dayjay kunada. Ay na, ang kipkibayo ti unog ko pare. Kunang paya. Nagpinda sa di balasang ni sikigan na pailang ko nabighani ako kunan. Kasjay kabsat iti kayat na nga sa uwan. The prophet anointed the boy with oil, so that the spirit of the Lord came mightily upon David from that day forward. Kunana di Samuel 16 verse 13 kakabsat. Dayta kakabsat healthy nga talaga. Amen. That is sign ti healthiness. Okay. Madaydayaw iti Apo. The prophet anointed the boy with oil. Kastamo tayo kung nagtatay ulit kakabsat. No, dati balasa nga nagpatibok ta puso yo da kayo nga babaro kadalala kayo ito idubing kayo pa lang. Kat ijayeng kabsat kasla lang na ano intaran dayjay nga kwa. Dayjay nga balasang ta nabagan nyo kat napagtibok na tapuso yung adataunag
ang puso mo'y nananahimik pero biglang kabado ka. Na halos lumabas yung puso mo dahil na-inlove agad. Ganon din ang Panginoon. Dahil ang Diyos na-inlove kay David. Kaya tinagurian siyang the man after God's own heart. Oh, na daddy yung kakabsat. Iso iti tibok ti puso iti apo. Ni brother nga Alvaro, kunana mo, Lingling is the lady, kunana is the woman of my God's own heart. Kunana mo, tidi kakabsat. Sa dagita laeng. Kasta ti pan naka-in love ni Apo kini David, idi kakabsat. Okay? Kita ang dati biyag ni Haring David. Sakbay nga nagbaling nga ari kakabsat. He simply returned to tending his sheep. Ay, handa ko kandata. Bali awan data tartaraken nga runo isunat ibang tartaripato dagiti karnero. Okay. Idin kakabsat, dahito yun improklamana ni Prophet Samuel nga isunan at the knowledge nan nga awan ti pan nakaamu ni King Saul. Kunana ket si kanto ti agbaling nga ari kunana hang nga amu ni King Saul ko isu ti agdama nga ari on that time. Dagiti ti maysa nga nagsagitan tinakem ni hari nga Saul. Ta amoy dagiti under the table no maminsan. Kasano dati kakadwam nga adda ko makakadwam nga staff kayo lima kayo. Tapos aji among ket si kati kurkurso na. Tapos inikan na kati bonus mo. Inikan na kati 6 figure every year. Napuna di 6 figure ron. Wow, adayo pa di point na dayjay. Tapos agi di kakadwam ket ikanda lang ti dua nga figure. So, aji numamon da ay mainggit da per jenda ka. So, adda di panagsagit tinakam. Ngumamuyo, the favor of God, adda ti pabor ni Apo nga min kadagitoy. Nga uray kastoy tinaramid na, nga hanga mo ni King Saul, adda rason na ayaten nga kakabsat. Okay? So, dagiti napaboran ko na adaman ti amen. Amen. Dagitaman nga unang amen na. Napaboran ti mais, ti gulay, kitang imulaan ta tayo. Sunflower, blackberry, raspberries, di ba? May tayo nga napaboran. Amen. So ituloy tayo nga rod ati biyag ni David na kayo. Okay. Ni David, the shepherd was known to be fearless. Ato yan. Ni Aring David, kat awang kabut-buteng na, uray ugsa data, tumanaray tayo dito, kung natay nga agsangdo, agsasara, handa kabuteng. Natagurian iso na fearless and become a legend during one memorable time of combat when the Israelites are being subjected to their domination in bullying. Kita nyo, nga binti Israel ide, may sada kadagiti mabulbuli, nagbabati pa nagkita da kanakawada. Idi kwan, ato yung tinapasama ken kakabsat. Ni David, ti kakabsat, imbaon ti amana, inkamang balunan, kunana dagiti kakabsat mo kadada di jay. Lumablaban da, may sada kadagiti, lumablaban kadagiti, Palestinyo. That time, baon da, siyempre, imot-imot na nga tamot, agiti, balon da, manong na. So, dati pasiking na, dati danum dita. Kitantay, young David, ni David hanay baga dito nga iso na 6-footer, dikit din. He's a young, di kantakot, small boy, kung nada pa ikit di. So, mabalin siguro nga 4'11 isuna. Mabalin 4'12 lang, 1.5-footer. Yan na. Sabagada, ang ko nakita dito nga, he is taller than his brother. Di mo tiburidik at dagdano ka, wano dadadakkel daw, wano ninunaan, dadadak. Hana inlanad, di mo. Kanayin tayo mabingdig nga, is a young boy. Yeah, young boy. Okay. So, the Palestine commander suggested staging a battle between each camp top warrior, but then he sent out 9.5-foot Goliath. Kitain nyo kabsan? Iti kwan, nag-declare da iti labadan, kat kita nyo iti Palestina. Apan da pala inaiban ni Goliath, amoy kadakal ni Goliath kakabsat. Isuna kat 9.5-foot to, kunana toy. 9. Ni David kabsat, ubing! Pagpalagay tayo latan, nga 17 years old, 15 years old on that time. Tanatong gurian pa lang, hampay nga adults isuna.
Dahito tinagdakla nga na aramidan na kabsat. Kunanamot nakalalastog na. Choose one of your best man and let him come down against me. Kung kunamo dati mo ni Mr. Gulayat. Ni Mr. Gulayat siguro ti busis na ata ko dakol. Amo yo. Dakol ti busis na. Oh, magpili kayo dagita kunana. Kalalayngan nga kwayo kunana. Men kunana paimut kid dia hanga men laeng may sa. Dagita kunana. Dagita armada yo, mangpili kayo kunana kasta. May tudo da lumabang kanya kunana nakalalastog. Amoy ket adaw dagiti kabal na. Ada dagitay ada pa spear na. Ada pa siguro ti helmet na nga natidkor tanong nga ni di na siguro may yadang ti nagpalpawilding ang dangatana. Dayto yan. Kasti ti langanan. Kadi siyempre mabuting na, sa taray da siguro. Nangug na ni David pag iso nga pa nagbalunan. Kat ato yan, iso nga natagurin, iso na nga fearless pa iti kakabsat. When David goes to nearby battle site to bring his older brother's food, he's shocked. Kunana, nasdaaw, nagsidaw, kunana sa nakigtot, kunana diti kabsat. How demoralized the troops have become because of Goliath towns. Kunana dyan, pangararit na, pinagsasauna, orela siguro, agparparasyak ti kuanan, danom iti, kuanan nga, lumabang kayo, awan, kakabsat, dayto yun. So young David decided to confront Goliath. He refused to offer of King Saul's heavy. Kuna naman ni King Saul, apang ka lumaban? Unari! Baba na gibalon, awang matimbaganan, in-distribute na gibalon, nagikabsat nan. Apang ka lumaban? Ay na! Tilmunin na kalaang ni Goliath. Kuna naramidon na ka nga salad. Haan, kunana. Labanak, kunana. Dati. Sige, lumabang ka mga rod, barok, kunana. Alam nga rod dahil tine, kunana, kabal ko. Alam dahil tine, helmet ko. Ilam dahil tine, nanagana di, kasti tayon? Ay, sword tayon? Espada! Panagad di sa baling espada, tilo kanon? Sampilok. So kunana di kakabsat. Gapo kunana to in refuse na. Itinso na anak makakuti. Ta nagdadagsen mata. Ito tay pakikitaan nga basit isuna kakabsat. Ana. Titay makita nga han nga unay di makkel ni Aring David. Taubing pay. Okay. Instead kunana kabsat iso nangala ng pidot dagiti bato. Nangala dagiti bato kakabsat ni Aring David. Ket ijayin kakabsat. Daytoy ti aramat kunanang kasta. He refuses the offer of King Saul's heavy armor na dagsen nga kakabsat. Instead places a single large smooth stone in his sling. Ito smooth ay ana gulaman ay nanagani jail na panagana di gami buba ka no di capabilities. So kasti kabsat he lets it fly strong and fast it knocks down and kills the giant with a single stone in his head. Dito kakabsat alaan tayo kitaan nyo tinapasamak kayat kayo nga kariten kakabsat uray kada kayo pa ato ikat introduction pa ilaang. Iti biyag na kakabsat ado dagiti nakisarangutan na. Halang dagiti narurungsot nga animal. Saan lang nga tao kakabsat? Saan lang nga gagangay? Tamuyo iti pa nag-travel na manipod iti balay gana iti pakilabanan na. Pakilabanan dagiti kakabsat na adayo. May sa daytang kabsat dikat nakabutbuteng idi ununana magnakala ang awan pa iti kalsada. Kasta iti jar iti kwa idi kakabsat pagpagnan. Kita nyo kakabsat nagadu ti mapidot tayo. Ket no isuna ket awan buteng na uray anyaman dagiti ay sangsangun na kakabsat
han nakabuteng. Madugdog nga ibagak ka dagitoy kakabsat nga mensahe tayo, because the Lord is with him. He's going to fight for the Lord. Lumaban ni Suna, akadwanan ni Apo Diyos. Katda kayo nga ta, no adda dagiti napasaran na ni David nga panagrigat tibiyag na. Sino nga rod ka dagiti met iti anya nga rod dagiti gulayat met nga mapaspasaran nyo. Mabaling nga ti kabsat yo sa nga napintas ti relasyon nyo agaapa kayo wenno hangkay kakatunusan gapu iti kwarta gapu ti sanikwa may sadayta nga gulayat iti biyag yo. Mabalin nga ni asawam, ni spouse mo, kat saan na pa'y nga maidyayan wano matalikodan iti bisyo na, kat idyayan nga agkabkababa ti biyagyo, mawarwara ti pamilyayo, awan ti panagkaykaysayo, saan nga napintas iti langen-langen nyo, may isa nga gulayat iti panagbiag dayta. Iti may isa nga problema, iti nga kapsat, kas idasar tayo ti biyag ni David, idi na amuan na nga pinatay ni David ni Goliath adda rimswa nga inggit kuna tay uno atay dapay sa baling inggit kasla imilam ni Saul lalot kung kuna dagiti kadwan nga ni Saul ti pinatay na ket 10,000 lang samantalang ni David kisa nga gasot nga ribo. Dagijay kakabsat inkumkumporada iso nga adda di panag adi ko nakatayon ulit adda ti rimswa nga panagilem ni Saul. No alaan tay di panagilem man ng kakabsat may sakada tayo kerimang ay itibiyag na kadagijay kakabsat mo ket naghandamot nga tinarigagayan ti kasla tinarigagayam ide addamot ti rumswa nga pan nakailem da. Agbalin ka nga dakes. Kuna dapay ket no maminsan naagum ka ngem saan met no alaan tay ti pagsusto ka sa nga bingay ket saan ka nga naagum dikit den. No pagsusto nga kababalin ti biag mo ket tinarabahwam. Isu nga ni David kakabsat intrabaho na dayta. Nagbaling nga naturod ta da ni Apo. Pinili ni Apo isuna adda pa dagiti kakabsat na nga pito. Ana? Nakita ni David ti kinadalos iti puso na. Kasta magkadatay kabsat, makikita ni Apo Diyos ti kinadalos iti puso yo. Iso nga ti favor na, iti blessing na, biyaya, nandyan na lahat, ang pagpapala, kalakasan, maayos na kalusugan, lahat yan. Magandang trabaho, magandang income, magandang sabihin na natin, magandang uri ng pamilya, may pagkakaisa, masaya, na, lahat na yan, sakop na yan. Pag ang puso mo ay malinis, kagaya ni David, marami kang matatanggap na pagpapala at maraming ibibigay sa iyo ng Diyos sapagkat, worth ka. Ano man ang sabihin ng mga tao sa inyo, ano man yung background na sinasabi nila sa iyo, hayaan mo silang magsawa. Ang Diyos nakikita niya ang laman ng puso mo na ganun din ang sinasabi doon sa 1 Samuel. That God is looking the content of your heart. It's not your outer appearance. David is just a small boy. David is not even a lawyer. He is just a shepherd. But then God chose him to be a king of Israel. God blesses him. There's a lot of things, countless blessing and countless wives in concubine. Ang kuy baga, bilang kayo mo ti concubine nyo kakabsat. Nung ti kayat ko nga sa uni jay, hanga mabilang, iti bendisyon, rumaragasang pagpapalang ako na iti Apo. So ayaten nga kakabsat, agtalinaad tayo kumanga, nadalos ti puso tayo, nadalos ti aramid tayo. Agbalintay nga naturod. Sarangatan tayo dagiti pamadas problema iti biag. Hantay katartarayan. Uray dakkel di gulayat, dakkel di pamadas ti biag, dakkel ti parikot iti biag. Sarangatan. Adda ni Apo Diyos. It's not your battle, it is the battle. The battle is for the Lord. Sika ti frontliner. Ngam kitam ti kalasag ti Apo, kitam ti kabal iti Apo.
Kitam iti helmet ti Apo, isuna dayjay. Di sa una, jay karina, di presensya na, di pan nakabalin na. Hanga maabak, awan plus pan nakaabak ti anak iti Apo. Tandaanan tayo dayta. Awampay iti naatiw nga anak iti Apo. Awampay ti nagbisin nga anak iti Apo. Amen? Awampay iti natay nga anak iti Apo nga puro nga desperado wano ko natin frustrated at the anxiety na at the problema na nga dakkel. Matay ti anak ti Apo, they're so peaceful, they're so ready to face the Lord. Amen? So, ulit kakabsat, agtalinad tayo, nga nadalos ti puso tayo, agtalinaad ko man naturod tayo, agtalinaad ko mga natibker tayo, agtalinaad tayo kadagiti sa uti Apo, agtalinaad tayo kadagiti kariti Apo, agtalinaad tayo nga dapat nagkaykaysa tayo, agtalinaad tayo nga kankanayo nga agkararag, taday talaeng iti tulbek, iti panagbalaygi iti biyag. Agpatinggalang dito yung kakabsat, iti mensahe ti Apo, ituloy kong tumanon tunumay nga Domingo, ijay makita tayo to dagiti 5 nga bato, nga isutin palapal na ni David tapno kasama pagbalay yan ti nagbalay iti biyag na. Ket kada tayo kakabsat masapul tayo met dayjay. Amen. Alawen ket imbangal daw tayo amin, ket ni Apo ti mang bendisyon kada tayo agtultuloy tayo kabsat ag serbi ti Apo. God bless you all. Hintay nga di pa nagkararag. Agyaman kami wapo kadagiti saom nga naimbalitukan ken man nakabalin unay. Agtultuloy Apo nga bendisyonam ti tunggal maysa nga nakangeg imawat kastamot Apo bendisyonam dagiti saom mo Dios. Ket kadagiti Apo sa may saan pa nga imawat ken ka no dada Apo nga siraragsak ngagbuybuyaw nagdengdengeg. O Apo tulungan mi da. Awaten mi da Apo kas anak mo awaten da ka mga sikat manubot ken mangisalakan da. Kato Dios, bendisyonan mo ti da Apo kas tamo ti uneg ti pagtangan da ken intiro akameng iti pamilyada kas aramidem kada kami. Diyan daklan nga ayat ti Ama ken ti anak na nga ni Apo tayo nga Hesukristo nga isu nangisalakan kada tayo ken ti Santo nga Espiritu nga adda kada tayo kadagiti nga talno ti persona ti maymaysa nga Dios isuda tagtaeng manipod ita ken awan patinggana ket kuna tayo amen iti amen. God bless you all. Amen. Napakanan.